Arena sounds ready for it. The Verizon post-game interview. The crowd wants it. Guma with Laura and Jisun. Paris, un tonnerre d'acclamations pour vos deuxièmes finalistes, troisième fois d'affilée, T1 et Gumayushi. Genji les a battus 10 fois d'affilée, avant qu'ils arrivent finalement à les battre aujourd'hui et se hisser une fois de plus en finale. Quel a été le facteur déterminant aujourd'hui? Genji beat you guys 10 times before you finally defeated them today. Tell me about it. What made it special? What made today different? 젠지가 사실은 오늘 경기 전까지 T1 상대로 10연승을 달리고 있었습니다. 오늘 어떤 점이 달라서 다른 결과가 나왔을까요? 이곳이 월즈이기 때문입니다. Because this is Worlds. C'est les Worlds et on sait que pendant les Worlds, T1, c'est une bête absolument différente. Mais qu'est-ce qui les rend différents? Est-ce qu'ils sentent, eux, justement, quand ils jouent ces matchs, qu'il y a quelque chose de différent? I have to follow up on this because we keep on hearing that T1 at Worlds is a different beast. Do you feel anything different when you play on the world stage that makes you pop off the way you guys did so far? 말씀하신 것처럼 T1은 정말 월즈 무대만 오면 더 특별한, 더 강력해진 모습이 나오는데요. 선수분도 스스로 월즈 경기를 치르실 때 뭔가 다른 느낌이 들기도 하나요? 개인적으로는 좀 그런 느낌이 생기는 것 같고 좀 더 게임에 집중하고 몰입할 수 있게 되는 것 같습니다. Personally, yes. Somehow I get to focus up even more and also I kind of get into the flow state. Ils arrivent à vraiment se mettre dans le bon mood, ils arrivent à vraiment se mettre dans le bon mood de façon générale et c'est ça qui leur donne la force d'arriver toujours à avoir les bons résultats, les résultats attendus pendant les Worlds. Et je me rappelle que quelque chose qu'il a dit l'an dernier en interview, c'était justement avant d'arriver en finale que c'était T1 qui dictait la méta aux Worlds l'an dernier. Et je me demande dans une méta aussi ouverte que celle qu'on a cette année, est-ce qu'il a un sentiment similaire? I remember that on stage last year, when you did the interview, when you reached finals, you were saying that T1 is so strong right now because you are dictating the meta. Do you have a similar feeling this year, especially given how open the meta has been at Worlds? 작년 월즈에서도 결승 진출을 확정 지으시고 무대 인터뷰에서 구마유시 선수가 T1은 월즈에서 지금 강력한 모습이 나오는 가장 큰 이유가 우리가 메타를 지배하기 때문입니다 라고 하셨는데요. 지금도 비슷한 느낌을 갖고 계신가요? 저희가 지금 메타 이해도가 가장 뛰어나다고 생각하고 지도하고 있다고 생각합니다. I can say for sure that we have the best meta read so far and we are dictating still. Ils ont la meilleure vision de la méta et évidemment, dès qu'il s'agit de dominer, c'est le cas de T1 et c'est encore le cas cette année pour les championnats du monde. Et je le disais au début de cette interview, c'est la troisième fois consécutive que T1 arrive en finale des Worlds, troisième fois consécutive que ce roster arrive en finale des Worlds. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu par le passé dans l'histoire de League of Legends. Il y a forcément quelque chose à dire sur cet achievement qu'ils ont réussi à faire. This is the third time in a row that you guys make Worlds Finals. Third time in a row that you make Worlds Finals with the same roster. How do you reflect on this achievement and what it means to you? 3번 연속 월즈 결승 무대에 진출하셨고요. 같은 로스터로 3번 연속입니다. 이런 성과에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 월즈 결승이라는 게 참 프로게이머들에게 꿈의 무대인데 이 로스터로 3번이나 올 수 있음에 감사하고요. 이번에도 좀 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다. Worlds Finals is the dream stage for every professional player. I am very grateful that we pulled it off together on the same roster for 3 years in a row, and I hope we can have a good outcome this time as well. Arriver en finale de championnat du monde, c'est le rêve ultime de tout joueur de League of Legends et il est vraiment heureux, honoré d'avoir réussi à faire ça justement avec les mêmes joueurs, avec le même roster et il espère justement que la semaine prochaine, il arrivera à honorer justement cet achievement, peut-être avec une victoire à nouveau. Et je me souviens quand...
En interview Bambine hier, il les attendait. Il attendait de pouvoir affronter T1 en finale des Worlds et c'est chose faite. C'est le match que nous aurons la semaine prochaine. BLG contre T1 et on sait ce que T1 arrive à faire contre la LPL. On va voir ce que Gumayusi peut en penser. When I had been for interview yesterday, he said that he wants to face off against you guys. He wants to defeat the world champion and bring pride to the LPL again. Do you have any message for Bean and for BLG, your opponents, for next week? 어제 이제 빈 선수가 인터뷰에서 T1을 결승에서 만나고 싶다. 월즈의 T1, 디펜딩 챔피언 T1을 잡고 또 우리 LPL에게 엄청난 그런 위상을 높여주고 싶다라고 말씀하셨는데요. 혹시 빈 선수 또는 BLG에게 전하고 싶은 말씀이 있으실까요? 제가 작년에 했던 말을 잊지 말아야 될 겁니다. You better not forget what I told you last year. N'oublie surtout pas ce que je t'ai dit l'an dernier. Voilà le message. Du coup, Paris, pour conclure, je vais avoir besoin de vous pour cette dernière question. On a passé 2 semaines absolument incroyables tous ensemble. C'est notamment grâce à vous. J'ai vu tout le soutien que vous aviez apporté à T1, tout le soutien que vous avez apporté à toutes les équipes. Donc j'ai préparé un cadeau qui n'est pas que de ma part, qui est de notre part, à tous. Vous allez voir. I want to say thank you to all the fans, thank you to all the teams, but also the fans wanted to say thank you for everything you brought them. They were so hopeful and really, really looking forward to seeing you. So we have a gift. France has a gift for you. I present you a normal sized croissant. 프랑스 팬분들이 감사의 마음을 담아 평범한 사이즈의 크로와상을 준비해봤습니다. 먹고 후기 한번 들려주시죠. Est-ce qu'il aime bien? Do you like it? It's good! Et c'est fini pour nous ici. That's all first here on the Paris stage. BLG versus T1 will be au 2024 World Finals. Paris, une dernière fois pour T1 et Gouma.